Kakak Lois, Kakak Lois. Kok sama kakak? Ini kakak. Apa sih kamu nih? Ini penegak Kalam Kudus ini. Ini dia yang punya Kalam Kudus. Termasuk angin nih YouTube. Are. Udah pakai tiket? Orang tua dapat, Mister? Hah? Orang tua? Kerenan. Aku udah di instruktur.
Gaya nih dalam subuh. Dek. Hmm? Kenapa? Duduk. Ya. Duduk. Susu. Ntar nih. Mama baru tahu dia. Biarin deh. Itu mama. Merupakan beruang yang paling kecil ya, jenis beruang terkecil. Ya ada itu. Selain madu, mereka juga makan buah, makan sayur, ataupun serangga, atau omnivora ya. Dan lidahnya cukup panjang, sekitar 25 cm. Terkecil. Sama seperti orangutan, mereka juga bergelantungan di atas pohon. Dan owak itu adalah kera yang setia, karena ternyata mereka cuma punya satu pasang lap seperti itu. Dan ada tanduknya yang cantik ya. Kalau betina itu warnanya coklat biasa dan tidak bertanduk. Yang di sebelah kiri ada yang jalan-jalan di bawah sana. Itu lihat. Ya, beruang hitam Himalaya. Di bawah Ini itu, beruang terbesar di Asia. Itu di bawah. Iya. Kalau yang tadi sebutannya beruang matahari ya, beruang madunya. Kalau ini beruang bulan. Kenapa? Karena di dadanya terdapat tanda seperti bulan sabit di sini. Ada tanda huruf V-nya ya, atau bulan sabit disebut beruang bulan. Oke, sekarang kita akan menuju Afrika. Sudah lihat deh. Oh. Ada eland, yang paling besar ini eland. Eland itu termasuk antelope terbesar dan paling lambat di Afrika. Sayangnya tanduknya tinggal satu, itu karena sudah patah ya. Dan jika patah, tanduknya tidak bisa tumbuh kembali. Beda dengan rusa, bisa tumbuh lagi. Kalau antelope tidak bisa tumbuh lagi kalau sudah patah. Tanduknya tunggal. Ini burung unta ya. Burung. Itu yang betina kebetulan, Ya. warnanya abu-abu kalau bulunya. Kalau jantan warnanya hitam, lebih gelap, lebih cantik yang jantan. Larinya kencang. Kalau anda sebelah kanan itu antelope juga. Namanya waterbug. Ya, waterbug itu unik karena kulitnya anti air ya. Nah, berani adik. Iya, waterproof. Mau? Lagi makan semua pagi-pagi ya. Nah ini lechery. Lechery ini juga termasuk antelope dan larinya paling kencang ya. Musuhnya cheetah. Biasanya predatornya cheetah. Dan kecepatannya sekitar 80 km per jam. Larinya kencang sekali ya. Yang jantan itu ada tanduknya seperti itu. Kebetulan lagi ngumpul mereka. Oh ini burung unta yang jantan ya, warnanya hitam. Burung unta. Seperti ini, lebih cantik dia dari yang betina. Namun yang jantan punya taring di atas hidungnya seperti tanduk rusa dan memiliki sistem reproduksi seperti rusa. Ini babi rusa adalah satu endemik yang berasal dari Sulawesi ya. Bisa ditemukan di wilayah Gorontalo. Bisa mana ya? Ya, dan di sebelah kiri ada buaya muara. Buaya nih, buaya nih, buaya nih. Ini buaya darat ini. Buaya muara. Jadi mereka ini bisa hidup di air asin dan di air tawar juga ya. Dan buaya itu tidak seperti aligator. Mereka cukup mudah ditemukan ya. Paling banyak ada di Australia. Kalau di Indonesia di Kalimantan itu paling banyak. Ini ada gajah deh, ini deh. Dek, gajah deh. Gajahnya deh. Gajah deh.
Dan ada gajah Sumatera juga di sini. Lagi sarapan semua ya. Untuk harinya mereka makan sekitar 200 kilo dan tentunya makanan utamanya adalah rumput. Tapi juga diselingi 200 kilo lebih ya, disesuaikan dengan beratnya juga. Pegangan nih, jatuh. Ini Ini apa deh? sapi. Ini apa itu deh? Ada rusa Jawa atau menjangan. Ini menjangan. Jangan. Ya. Di Pulau Jawa disebut rusa Jawa. Kalau di Pulau Timur disebut rusa Timur. Nah, kalau yang itu banteng. Yang coklat di belakang itu betina, yang ini banteng jantan, warnanya hitam. Banteng yang merupakan satwa liar yang dilindungi ya. Mereka dikonservasi di Baluran, di Taman Nasional Baluran di Jawa Timur. Ya, kenapa? Gennya beda. Kalau banteng itu masih liar, kalau sapi sudah didomestikasi untuk pertanian. Ya, banteng itu dilindungi. Mereka tidak bisa disembelih gitu ya. Di sebelah kiri ada tapir, di belakang sana itu tapir, ada kelihatan? Yang tidur hitam putih ya. Tapir ya. Mereka nokturnal, aktifnya malam. Itu jauh. Ya, dan mereka bukan pemakan semut ya, melainkan herbivora. Jadi makanannya itu tumbuh-tumbuhan. Berdiri deh, biar kelihatan deh. Ini deh, wih. Apa itu deh? Apa itu deh? Ya. Ya, ada babynya ya. Mereka adalah orangutan. Jadi orangutan itu adalah jenis kera terbesar, bukan monyet ya. Mereka tidak berekor. Jadi, orangutan termasuk kera. Itu babynya lahir di sini dan umurnya sekitar 2 tahun. Ya, kita lewat rawa ya, masuk rawa. Kita sudah di Kalimantan. Wih, dek, berani dek. Wih, Ini Rafli. Namanya Rafli. Satu lagi mana? Sebelah sana. itu di jalan. Harimau bisa tidur selama 16 jam. Itu yang betina ya, namanya Latia. Itu Latia, yang satu lagi Rafli. Rafli sudah berumur sekitar 14 tahun, jadi sudah cukup tua. Kalau Latia ini masih di bawah 10 tahun, jadi masih fit ya, masih muda kayaknya. Lihat tuh deh, bagus sekali. Nah, kalau betina itu ukurannya lebih kecil, tapi ini sudah cukup besar ya. Keduanya betina ya, yang itu ibunya Sophie namanya. Kalau yang satu lagi itu baru 4 tahun dan kami beri nama Corona karena lahirnya pas di tengah pandemi. Baru 4 tahun sekarang. Jadi itu jerapah termuda yang lahir di Taman Safari Bali. Lalu di sebelah kiri ada zebra gravy. Ini jadi zebra yang paling besar di Afrika dan Anda cukup beruntung karena di Indonesia mereka cuma ada di sini. Zoo atau park lainnya nggak ada ya, bahkan Bogor sama Prigen juga tidak punya untuk yang jenis ini. Kami punya cuma sepasang, mudah-mudahan bisa breeding ya, karena mereka juga cukup mudah berkembang biak. Onta, ada 2 jenis, yang di belakang itu punuknya 1 ya, yang di depan ini punuknya 2. Dua-duanya bisa ditunggangi sebagai alat transportasi ya, tapi punuk 2-nya lebih besar. Biasa temukan di wilayah Mongolia sama Cina. Kalau yang di belakang bisa temukan di Australia, di Afrika, di Arab Saudi ya. Dan di sebelah kanan sapi merah Afrika. Biasanya mereka digunakan sebagai mas kawin ya, sapinya. Mahar.
Katanya minimal 4 ekor kalau untuk mas kawin. Ya. Ini betina nih, kecil dia ukurannya. Kalau jantan besar, pipinya warna biru, hidungnya warna merah. Pernah lihat ya, Rafiki ya? Ya, Bandril namanya. Kalau yang di atas itu kambing gunung. Pada ngumpet ke dalam ya, baik jantan betina sama-sama ada tanduknya. Dan mereka naik dengan cara melompat. Beda flamingo, ngerti silahkan nanti ada bisa lihat di Rainforest Trail ya, bukan di sini. Nanti bisa mampir di dekat. Biasanya sering kita lihat ya di Discovery Channel maupun National Geographic. Dan ada badak putih Afrika, di sini ada sepasang ya. Ya, bisa sampai 3,5 ton ya. Badak ini bersila 2. Kalau Indonesia punya 2 spesies badak, Jawa sama Sumatera, tapi sayangnya keduanya sudah terancam punah ya. Jadi zebranya beda dengan yang tadi ya, mereka lebih kecil ukurannya. Dan warnanya itu ada coklatnya ya, bukan berarti karena kotor. Tapi warna aslinya memang hitam putih dan coklat. Kalau mereka umum ditemukan di tempat lain di Indonesia, tidak seperti yang tadi ya. Mereka naik bis yang lain dia. Kakak naik bis yang lain. dan ada jerapah lagi. Nah, yang jantan, yang tinggi itu jantan. Itu lahir di sini juga. Umurnya sekitar 9 tahun. Jadi kakaknya si Corona ya. Itu lagi jerapah pertama yang lahir di sini. Dan bagi Anda yang ingin feeding, silakan. Kami tutup sampai pukul 3 sore. Anda bisa booking tiketnya dulu di restoran. Anda bisa. Ini dari sekitar 30 ekor gajah Sumatera. Dan beberapa di antara mereka lahir di sini. Dan mereka bisa hidup lama, setara dengan umur manusia sekitar 65 tahun bahkan lebih ya jika di penangkaran. Masa Halo adik-adik. Ini terus jalan dong. Kita lagi di Bali Safari. Nah, Lagi ikut road trip dari kakak. Dadah, Dek. Dadah, Dek. Dadah, Dek. dadah. Bye. Mau dipakai nggak? Guinea pigs comes from Peru. At the first, there was Peruvian diet and food, but now this have been capped and the snakes. They all lay eggs. Here we have an ostrich egg. We use an ostrich egg for demonstration. Although most lay eggs, some they give birth to the live young. Incubation takes within 1 until 3 months. And when the baby snake is ready to hatch, we make a slit using the egg tube, and it will come out from the egg like so. Thank you. Here we have Jack, our beautiful corn snake. Corn snake can be found in southeastern and central of America. And it's called corn snake because it usually can be found in the cornfields.
Jack seekor ular jagung yang berasal dari Amerika. Dinamakan ular jagung karena biasanya ditemukan di perkebunan jagung. In contrast to the corn snake, we have special guest for you today. So now please welcome Lucas, our beautiful python. There are many types of python in Indonesia, including rock python and reticulated python. Reticulated python is the longest snake in the world. They can reach up to 10 meters in length and can weigh up to 120 kilograms. They feed a variety of small to medium-sized of mammals and also birds, and they will kill the prey by penetration. They can be found in Southeast Asia, and they live in the trees or in the cave. Ada banyak jenis ular sanca di Indonesia, termasuk sanca bodo dan sanca bali. The environment have been taught to be slimy, dangerous, and unfriendly creatures. But too often, they are misunderstood. They actually have very smooth skin. And hopefully, by the end of this presentation, these beautiful creatures can be your friends too. Ladies and gentlemen, thank you so much for Jack and Lucas, our beautiful snakes. Here you have Binturong, also known as the Asian bear cat. But in fact, they are neither bear nor a cat. They are the biggest sylvains in the world that possess a fully prehensile tail which goes an extra arm while climbing the trees. Here you have a couple of Binturong, the male names Binbin and the female names Rosie. Binturongs are careful climbers, move slowly and cautiously. They spend most of the time high up in the tree, either sleeping during the day or hunting at night. They can be found in Southeast Asia like Indonesia, such as the island of Borneo, Java, and Sumatra. They can live up to 20 years in captivity. Binturong are classified as carnivores, but their diet consists more of fruits, although it's small mammals and also insects. They are very important ecosystem as they disperse seeds from the fruit they eat. But sadly, due to habitat destruction and poaching, now they are endangered. Di sini kami ada binturong yang merupakan musang terbesar di dunia. Yang jantan namanya Binbin dan yang betina namanya Rosie. Di Indonesia, mereka dapat ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan juga Sumatera. Dan mereka bisa hidup hingga 20 tahun di lembaga konservasi seperti Taman Safari Bali. So, thank you so much for Binbin and Rosie, our gorgeous binturong. Bye, Binbin. Bye-bye, Rosie. Bye. See you. Ladies and gentlemen, if still having food or drink, please keep it for a while for your own. Tembak dan animal. Ada nama satwanya apa? You're right, orang utan. In bahasa Malay, orang means man and utan means forest. So, orang utan means man of the forest or the forest man. And now let's have a look closer of the orang utan. His name is Bruno, about 5 years old, comes from Borneo Island of Indonesia. Namanya Bruno, umurnya 5 tahun dan berasal dari Pulau Kalimantan. We look alike, don't you think? Mirip ya? Thank you. The reason of this is because you share about 96% our genetic makeup with them. So now let's have a look. Bruno's hand. Show your hands, Bruno. Good boy. He has 4 long fingers and a possible tongue. And now let's show your feet, Bruno. Show your feet, please. Alright, I think Bruno will be nervous today. Okay, he has 4 long toes and a possible toe. And did you know that orang utan doesn't have 4 nails on its toe cap? So, thank you so much for Bruno. Bye bye, Bruno. You can go back to
is they use the strong arm to swing from tree to another tree, and the arm can reach up to 2 meters long. Kelompok orangutan bisa berjalan tegak sama seperti manusia, namun dalam liar mereka lebih sering berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain menggunakan lengan yang kuat. The lengannya panjangnya bisa mencapai hingga 2. So it's very easy for them to climb up the coconut tree. Wow, the coconut, Cherry. Now let's do something with this coconut. Oke, kira-kira Cherry mau apa ya sama kelapanya? Alright, and now they have strong arm and strong leg. They also have very, very strong teeth. And now Cherry will show us how strong, how they really are by pulling up the coconut. So, could you please give support for Cherry? Come on, Cherry, you can do it. Just like us, they have dental arrangement. They have 32 permanent teeth, but much, much stronger than us. Unlike us who usually use knife or sharp object to open up our food, but the orangutan can simply use their own teeth. Dia tidak hanya memiliki lengan dan kaki yang kuat, mereka juga memiliki gigi yang sangat kuat. Mereka juga memiliki susunan gigi yang sama seperti kita, yaitu 32 gigi permanen. Adult orangutan can weigh up to 80 until 100 kilograms. Di orangutan dewasa, beratnya bisa mencapai hingga 80 hingga 100 kilogram. Okay, come on Cherry, you can do it. A bit more. Sedikit lagi Cherry. Alright, if they find something hard, they will knock or smash it to the ground just like this. Okay. A bit harder, Cherry. Lebih keras lagi, Cherry. You can do it. The omnivorous animal in the world that can eat flowers, fruit. Oh, you got a coconut juice, Cherry. Very good job, yeah. Ladies and gentlemen. What's wrong? Oh, hi, Bruno! Are you coming back with a rubbish bin? What will you do, Bruno? Oh, Bruno's picking up the rubbish! See, even the orangutan really concerned with the environment. So you also have to do the same thing, right? Because we share this planet with all the living things like animals and plants. Remember, the big differences start from simple action just like this. So, thank you so much for Bruno and Cherry. Ladies and gentlemen, that's it from us. Please always love and care about the animals everywhere. Because if you don't, they will disappear. One extinct will be gone forever. Ladies and gentlemen, after this, don't forget to watch our tiger presentation at Harimau Theater at 11 a.m. Selain jangan lupa untuk nonton pertunjukan harimau di Taman Harimau pukul 11 pagi. And before you go, please big thanks our keeper for wonderful care of our animal presentation family. Thank you for your visit. Have a great day. See you next time. They're waiting for you. They're waiting for you. What? Because they will Selamat datang di Harimau NT Theater. Pada presentasi ini, Anda akan menyaksikan sepenggal kisah harimau yang pernah ada di Pulau Bali. Dalam cerita Hindu Bali, harimau melambangkan karisma dan kekuatan tanpa batas, sama halnya seperti Dewi Durga. Ladies and gentlemen, now experience the Balinese Hindu legends of the tigers as Vyana or vehicle which carries the goddess Durga.
Durga merupakan sakti Dewa Siwa dengan kekuatan maha dahsyat yang mengendarai harimau. Kekuatan tersebut dipercaya untuk melindungi kebajikan dan menghancurkan kejahatan. Goddess Durga is seen riding the tiger, an indication that she possesses power and uses that power to protect virtue and destroy evil. Pada kebudayaan Bali, harimau memiliki kisah tersendiri yang ada di dalam dongeng, seperti yang Anda saksikan tadi. Pada pertunjukan ini, Anda dapat menyaksikan keahlian dan sedikit cerita harimau di masa lalu. This is a story about our tigers, about their skills, their abilities, and their history. Let's get a better understanding and awareness of this decade. Well, ladies and gentlemen, now, please have a look to the left side of the stage to see the tiger in action. Hunting is the key to the tiger's survival, and they prefer to hunt alone and by ambushes. Tigers are fast runners. They achieve short period of 60 kilometers per hour, but cannot chase much prey like deer for long distances. When the tiger is close enough, it breaks from cover, killing the prey with a bite to the neck. Harimau mampu berlari hingga 60 km per jam. Namun dalam jarak tempuh yang pendek, sehingga sulit bagi harimau untuk mengejar mangsa yang berlari cepat seperti rusa. Tiger's hind legs are longer than its front, which allow them to jump powerfully. So well developed by the muscles and ligaments that the tiger can jump some 10 meters in one leap. Kaki belakang harimau lebih panjang dibandingkan kaki depannya, dengan otot serta persediaan yang kuat.